जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वृंद शरणं गच्छामि। जय श्री कृष्ण। आज मत दीर्घ दिन बीतीगला धवन मोहनटा से घंटक बनरे खाली फलमूल खाई जीवनटा बिताऊे केते दिन एमिति से कंटक बनरे मोहन बाबूटा खाली जीवनटा बिताऊब এইটা গোটায় সম্পূর্ণ ভাবরে ঘোর কলি যুগা। હવે কলি যুগরে বাল্যক হবা বই হেলে কিছু লোকଙ୍କ মুন্ডটা ବି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। तापरे जाइए मोहन बाबूटा मैंने पहाच पर पहाच चढ़ी मो जय दुर्गा तोहरी सहा भरोसा भले सबुदिन भाई शैतान ऊपर गोटे नजरटा रखी था और शैतान को खाली अभिनयटा देकी चलू था रंगीन दुनिया रे एमिति रंगमंच रे खाली अभिनयटा करी जाऊ थबा खाली से रह आते दिन सेमिति से जंगल भितर मु रही निहाती भावरे गोटाए प्लांटा मु तैयारी करी हेले प्लांटा मु एक तैयारी करी प्रथम से नटंकु डाकिबी तापरे मो प्लांटा तैयारी करी अबे सलाटा गला कुआड़े भी एते समय हैला मो सहित साक्षात करूनी नटर फेरंता पथक मु अपेक्षा करी अबे नट कौटी अच्छु अबे ए सलार फेरंता पथक ये मु अपेक्षा करे।
घंटी देला कि रे बापा आज मु कौठी कौ दिग को चली आसिली हेले मोर कौन जीव कि रे बापा मु तो लोकंकर अन्न खाइबा लोक गुरु संगे काम कर दिन जाऊचे भूखे सुखे हाथ मथरी जाऊचे गुरु संगे काम कर दिन जाऊचे भूखे सुखे हाथ मथरी जाऊचे खर खर नदी हला गर्मी 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 ए पुआ गो काना मुई कर्मी 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 काम नहीं करे भूखे सुखे मोरमी काना मुई कर्मी 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 काम नहीं करे भूखे सुखे मोरमी एनर को दसना मु एक कहूचा गुरु पचे पचे धाय बोलूचा यहा बे सब कहूचा यहा बे सब कहूचा एनर को दसना मु एक कहूचा गुरु पचे पचे धाय बोलूचा यहा बे सब कहूचा यहा बे सब कहूचा मोसा न जेला से जानसी चलो काय जे से से जानसी कंतलो कायदे से चिनिसी समुद्र काम धाम करमी 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 ए पुआ गो काना मुई करमी 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 काम नहीं करे भूखे सुसे मरमी काना मुई करमी 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 काम नहीं करे भूखे सुसे मरमी घंटी देला कि रे बापा किए किए मत नट बर बोली कि डाकिला अरे किए अबे नटो गुरु बुझल नटो अबे मु तते बहुत समय हेलानी एटी आसिके मु तते अपेक्षा करिछि आइबे नटो गुरु अबे मु तो जानुछि तू सड़ा गुरु ए किछि दिन हबो कुआडे कुआडे जाउछु कोनटा करछु कि रे गुरु आपण मध्य जानी छन्ते मो होचे वृद्ध लोक आई कुद बड़े टिके आसीबा समय टिके गाड़ीटा पंचर हे गला सेति पाई टिके लेट हे गला नटो गुरु ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରିବନି ତ ଗୁରୁଟା ଟିକେ ଟେନସନ ହୋଇଗଲେ କଥାଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ ସେଇଟା ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ହେଲେ ଦେଖ ନଟ ଅଛି କି ଏବେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା
ଆଜି କି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଲି ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା। ହଁ ଗୁରୁ ହଁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଖାଲି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ ବସିବା କହିଲ ଦେଖି। ବୁଝିଲୁ ତ ଗୁରୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟାଏ ନିହାତି ପ୍ଲାନ୍ଟା ମାନେ ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋର କଳିଯୁଗ। এইটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ঘোর কলিযুগ। ବୁଝିଲୁ ନଟ গুরু ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ କଣ୍ଟକ ବନ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। অন্য রাজ্যকু ଏବେ হবে না রে বাপা না, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ନଟ ଗୁରୁ ସବୁ ଅନର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ଗୁରୁ, ଅନର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କୋଉଟା ସେଇ କଥା ଅନର୍ଥ ଶୁଣିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ତଳର ମାଟି ସବୁ ଉପାଡ ହେଇଯିବ। ଏବେ କୋଉ କଥା ମାନେ ଲୁଚାଇକି ରଖିଛୁ ଭାଇ? ନଟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ। କଣ୍ଟା କହିଲୁ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ। ହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହୀରା ନୀଲା ମୋତି ମାଣିକ ଆହା। ଏବେ ଏଇ ନଟ ଗୁରୁ ମାନେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୁନା ନୀଲା ହୀରା ମୋତି କହିବା ପାଇଁ ଏବେ ନଟ ତାହେଲେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଖଣ୍ଡ ଗଲି ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ କହିବି। ଗୁରୁ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟଟା ପୁଣି ସେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭରପୁର ହୋଇକି ଅଛି। ସେହି କଥାକୁ ସହି ନ ପାରି ସେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟିଏ ହୀରା ଆଣିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖିଦେଇଛି ଗୁରୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖିଦେଇଛି। ଘଣ୍ଟା କହିଲୁ ମାନେ ସେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ତୁ ହୀରାଟା ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ପୁଣି କିଏ ଶଳା ତତେ ଦେଖିଲା? ନଟ ଗୁରୁ ହେଲେ ସେ ହୀରାଟା ତୁ ଆଣିପାରିଲୁ ନା ନାଇଁ? ଗୁରୁ ନା, ଆଣିଲୁ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ। ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତା ଗଳାକୁ ଚାପଡ଼ 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 ହବ ହରମ ଜାଦା। ତୁ ଶଳା ଜାଣିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ମତେ ତ କହିଥାନ୍ତୁ। କେମିତି କହିବି ଗୁରୁ, କେମିତି କହିବି? ଏବେ କାହିଁକି ମତେ କହିବୁନି? ଆପଣ ପରା ସେଇ କୋରାପୁଟ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କୋରାପୁଟରେ 2 ନମ୍ବର ଧନ୍ୟାରେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ। ଆଉ କେମିତି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଅଛି? ଏବେ ନଟ ଗୁରୁ ଶଳା ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ମାଲଟା ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ତୁ ଶଳା ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନହେଲେ ମତେ କହିକି ଯିବୁ। ଏବେ ତୁ ବିନା ପରମିଶନରେ କାହିଁକି ସେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଗୁରୁ, ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ହୀରାଟା ଚୋରି କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ତତେ ଦେଖିছে ତାକୁ କ'ଣ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ? ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି।
ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ हाँ हाँ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କାମ ନଟ गुरु ଯୋଉ ଶାଳ ହରାମ ଜାଦାଟା ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ତତେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତା ପରିଶୋଧଟା ନେବେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୁଝିଲୁ गुरु ହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି हाँ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିବ ନାହିଁ ଏବେ ନଟ ଗୁରୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନଟ ଗୁରୁ હવે ગુરુ સભા તો ધર્મ સભા સતીરે સેનાપતિ શકુની થઈ ગુરુવંશ જમીથી વિનાશ કરી થળા ଗୁରୁ હવે এই মোহনটা বিশে সুন্দর রাজ্যটাকে পুরা মাটিরে মিশাই দেব বাস ହେଲା ଗୁରୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି କାମ କରିବାଟା ଭଲ ଆପଣ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ହେଇଗଲେ ନା ଏଇ ନଟବର କେବେ କାମ ଦବନି এই নটা ଗୁରୁ এই মোহনটা যাহা কহে ହଁ 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 মানে করি কি দেখাই ହଁ ଜାଣିଛି মানে ভাবিনে খেলটা বর্তমান আরম্ভ হয়ে গলানি বুঝিলো ଗୁରୁ এই, ଗୁରୁ আবি আজি কোউ দিন বে ଆଜି ଆଜି ହଉଥିବ ସୋମବାର ମୁଁ ପୁରା ବ୍ରତ କରିଛି কোনটা কহিলো ଆଜି ସୋମବାର ନା ମଙ୍ଗଳବାର ହେଇଥିବ ମୁଁ ବ୍ରତ କରିଛି বে ଗୁରୁ তু সলা মাই গিনা না ব্রত করুছু ଆଜିକାଲି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଗୁରୁ ସଲା ମେଣ୍ଟାଲ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲୁଣି ହେଲା ଗୁରୁ ହୁଁ। ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଘାଇ ମାରିବା હવે આજે ହଉଛି ସେ ମାଙ୍କ କୋଉ ଦିନଟା ଜାଣିଛ ଛତର ଯାତ୍ରା କଣଟା କହିଲୁ ଛତର ଯାତ୍ରା ହେଲେ ସେଇ ଅବସରରେ ହଁ 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 ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁନି ଆହା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଲୋ ମା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ନଟ ଗୁରୁ ଆଜି ଏ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀର ହଁ ହଁ ସେଇ ଦଶହରା ଅବସର ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ମୋହନ ବାବୁର ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁଆର ଗୋ ଜୁଆର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁଆର ଗୁରୁ ନମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆବେ ମୋ ମା କହିଛି ମାନେ ମୁଁ ଶାଳା ଚୌକାଟା কি ঘান্টাটা ঘান্টি দেলা কি রে বাপ্পা আরে নটবর তোর এমিতি বুদ্ধি হ্যাঁ গুরু মোর বাতুল হেলাଣି কেତେବେଳେ କହୁଛି କାହାକୁ ହାନି ଦେବି ଆଉ କେତେବେଳେ କହିବ ନଟ ଯା ସେଇ ଘରର ଝିଅଟା ଅଛି ତାକୁ ଚୋରିକି ନେଇକି ଆ
आउ केतेबेले कहब नट से घर रे टंका अछि तू जा चोरी के लेके आसीबू धातरी के हेले रे बापा मोर कोन जीव मु तो लोकंकर अन्न खाइबा लोक ए धीरे आसे चना बुना रे धीरे आसे चना बुना रे बुला बुली कथा बुला के जना रे बुला बुली कथा बुला के जना रे अरे भाई माने जार घटी टुकी लचे तार माँ के बलबना ना रे बुला बुली कथा बुला के जना रे बुला बुली कथा बुला के जना रे कि घंटाटा घंटी देला कि रे बापा हेले एठी बेसी विलंब करबी नहीं सियाडे जदि मो गुरु जदि मते अपेक्षा रे थिबो मारी देबो रे बापा मारी देबो हेले मु जाए